ଫିତା କଟିଲା ଫଟୋ ଉଠିଲା ବର୍ଷେ ପୁରୁଣୁ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ପାଚେରୀ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ମାଲପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଫୁଲଝର ଗ୍ରାମରେ RWSS ପକ୍ଷରୁ 1,12,71,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ପାଣି ଟାଙ୍କିକୁ ନେଇ ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। 2022ରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 2024ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 2025ରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଘାଟନର ମାତ୍ର 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ପାଣି ଟାଙ୍କିର ପାଚେରୀର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ RWSSର ଯନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ୟାମ କୁମାରଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ସହ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଓ ପାଚେରୀ ଗାଢ଼ ଜମି ଉପରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଟାଙ୍କି ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିଲା। ଭାଗ୍ୟବଶତଃ କେବଳ ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗିଛି। ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଠିକାଦାର ସମସ୍ତ ବିଲ୍ ଉଠାଇ ସାରିଛନ୍ତି, ଏବେ ସେ କାହା କଥା ଶୁଣିବେ। ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆହୁରି ଗୁରୁତର କରିଦେଇଛି। ଯଦି ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥଳର ମାଟି ଏତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ତାହେଲେ ଟାଙ୍କି ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିଲା। ତେବେ ସେଠାରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବରୁ ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ଓ ବୈଷୟିକ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା କି? ଯଦି କରାଯାଇଥିଲା ତେବେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ଆଉ ଯଦି ଯାଞ୍ଚ ହୋଇନଥିଲା ତେବେ ଏହାର କାହାର ଅବହେଳା? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ବିଭାଗକୁ ଦେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଠିକାଦାର ବିଲ୍ ଉଠାଇ ସାରିଛନ୍ତି, ଏବେ କ'ଣ ଶୁଣିବେ ବୋଲି ଦିଆଯାଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଜବାବଦେହିତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ବିଲ୍ ପରିଶୋଧ ହୋଇଗଲେ କି ନିର୍ମାଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ? ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ପାଇଁ ଠିକାଦାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଚଳିତ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ୱାରେଣ୍ଟି କିମ୍ବା ଡିଫେକ୍ଟ ଲାଏବିଲିଟି ପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ କାହିଁକି? ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏହାର ଉତ୍ତର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟିତ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟର ବିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ RWSS ବିଭାଗ ତୁରନ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରି ଦାୟୀ ଠିକାଦାର ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ କି ନାହିଁ ତାହା ଉପରେ ଏବେ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାର ନଜର ରହିଛି। କାରଣ ଏଠାରେ ଭାଙ୍ଗିଛି କେବଳ ପାଚେରୀ ନୁହେଁ, ସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପର ଗୁଣବତ୍ତା ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ। तमर ना क्या नाम आज्ञा? मोर ना गोवर्धन पुटू केन गाँ? फुलझर। आज ना आमर वसुधा योजना गोटे पानी टांकी होइछे, तार पाचेरी भांगी जाइछे 2 दिन वर्षा रे, काଣା कहबो इथरे? सेटा तो बड़ा पानी लगे भांगी जी आर गाढ़ा अच्छे आगे से दीवालटा। हाँ बुझले कि नहीं? हाँ। गाढ़ा भितरे से दीवाल दैछन। केते टंगार काम इटा एता केनता भांगी गला इटा एनता? 1 कोटी टका 1.5 कोटी टका अच्छी आगे बुझले कि नहीं? आज फिर भांगी गला भांगी जी। हाँ तो हाँ এটা কেবে এটা গলা রাতি ভাঙলা কি আজি ভাঙিছে? काली राती। রাতি ভাঙলা। हाँ ওই কেনতা কাম করতিলে? ভল কাম নেই হইতে কি ঠিক কাম হইতিলা? हॉल तो कुछ गाढ़ा रे रोड ऊपर सेना रोड संगे मिसी कर सेना बाड़ा करसन आगे। हाँ बाड़ा আছে তলে, हाँ रोड আছে উপরে, हाँ জমি ভিতরে সেটা গাড়া নালারে আছে বাড়াটা। বাড়াটা। हाँ हाँ খালি এতে বুঝলে কমপ্লেন আছে। हाँ हाँ হ্যাঁ তো এইথলে কাଣା চাহুছ তুমি? এটা রোড সঙ্গে প্লেন হবার কথা আগে এটা বুঝলে কি তেনে দিকে সে টাকে পানি বি ভাল করে রহবা হয়। ଖପ୍ରାଖୋଲରୁ ଅଶୋକ କୁମାର ବାଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଶଳ ପ୍ରବାହ। ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯଦି ବାଛନ୍ତି ଅସଲି ଲଙ୍ଗଳ ମାର୍କା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ସେଟ୍ସ। 1945 ମସିହାରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ସେବାରେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ସେଟ୍ସ, ଟିଟଲାଗଡ଼। महावीर हायर सेकेंडरी स्कूल पुणीतला बलांगीर 2014 आरंभ होइछि। एठारे उभय आर्ट्स एंड साइंस रो व्यवस्था रहिछि। एठारे बोथ बॉयज एंड गर्ल्स का हॉस्टल सुविधा रहिछि। उक्त कॉलेज रे अभिज्ञ अध्यापक और अध्यापिका शिक्षादान करती। एठारे कोचिंग क्लास रो मध्य सुविधा रहिछि। प्रतिदिन संध्या समय रे स्टडी हावर रखा जाइछि। विशुद्ध एवं ठंडा पानीय जलर सुविधा रहिछि। प्रतिमास मंथली एग्जाम अनुष्ठित होता है। यार रिजल्ट अभिभावक मानकु
सूचित कराଯାए। हॉस्टेल रे दैनिक 4 बेला पुष्टिकर खाद्य प्रदान कराଯାए। एक्स्ट्रा करिकुलार एक्टिविटीज मध्य अनुष्ठित हुए। छात्र छात्री मानक नैतिक मूल्यबोधर वृद्धि निमित्त नैतिक शिक्षा प्रदान कराଯାए। कंप्यूटर क्लास मध्य नियमित होता है। प्राकृतिक शांत परिवेश रे कॉलेजटी अवस्थित। प्रत्येक 3 मासरे अभिभावक मानकु नै छात्र छात्री मानक अध्ययनरत उन्नति निमंते बैठक रखा जाय थाए। आर्थिक अनग्रसर पिलांक पई कॉलेज तरफरु स्वतंत्र स्कॉलरशिप व्यवस्था करा जायछि। तेबे आउ डेरी काहेकि एडमिशन नेबा पई जोगाजोग करंतु 7537902647 9853608113